گفت دادر جون چی به قزقی؟ همین هیچ خاطرم نمیبرد همین آدم، چهره هم آدم هیچ خاطرم نمیبرد. یکم 55 با آدم گفتم مکه جون خانه رفتنم پول ندارم، من یکم پروندینگ نمیگیرد. بعد گفت که بیا من تو یک کدوم وگان خواهی میشنونم، بله 600 سوم میستر همی 150 سوم تیلی بایتش به من تو میشنونم. من گفتم همون 150 سوم من بنیست. بعد گفت که کرته بدن تو از کرتی من قیمت است، نخواد تو 150 سوم نداشته باشی. بعد گفتم میدونی من یکم بار مسکو آمدم زبان روسیه نمیدونم، همین یک 20 روز 30 روز از همینجا بستم همه پام تمام شدن دیگه هیچی ندارم، من میخوام خونه رم پول ندارم رفتم. بعد گفت بچه برای چی اومدی؟ گفتم خواستم کار کنم خانم، من 3 تا مکتب پرتافتم پول نداشتم، اومدم که خانم کار کنم رفته خانم. همه آدم گفت که برادر عزیز نباشه خانه نرو. این گپ دروغ است که در مسکو کار نمیابی. نگاه کن همه قدر مردم کار یافته است، همه قدر مردم اسسر میبیاد، اسسر بیرون میبیاد، ویتنام ها میبیاد، دیگر ها میبیاد، خطای ها اومده کار یافته است. یک تا تو کار نمیابی، همه اندوس همه که کار یافته است. این عیب این گپ نزن، خانه نرو کار کن، جوانمرد این کار نکن. همین گپ همین مرد همه قد تاثیر هم کرد. در همون وگزل 6 تا گیره کردم، گفتم پروردگار یک راهش نشون ده. بعد گفتم اکا یگون جا اگر که کار گوید من رفته میکنم، من همین کار یاد گرفتم میتونم نشون ده. گفت که همین کیفسکی وگزل روی همونجا بسیار از آدم ها ممکن همون کار یابی. آمدم کیفسکی وگزل، من اول مرد کاری کردم، گروزشکی کردم 6 ماه یا 7 ماه من گروزشکی کردم. من بسیار سخت عذاب کشیدم، زبان نمیدونستم، قیم بود کار یافتن. بچه ها همون وقتا قبیله کار میکردن، هر که آدمی خودش قطعی کار میکرد. حاضر بهتر شدگی، حاضر دکومنت باشه هیچ که کارش نیست. 2 بار میلیسانی ها پاسپورت من گرفته، هم تو لخ کرده پیشم با پرتوفت من از سپیسپریوم رای کرد. یک بار 13 رو شستم، دویم بار 26 رو سپیسپریوم شستم. من سپیسپریوم از تورمان گنده یگان تو شدگی هسته. من یک تا بود از برادر من با 2 کس دیگه هم بود است. یک تا کابینه با تا 14 تا 15 تا آدم جا میکند، از تورمان بده. من بسیار زبا کشیدم سال همون 6 ماه اول. نیکی از امید خداوند کندن ممکن نیست. پروردگار میگوید که در کجای نباشی، وقتی که تو دست بالا برداشته دعا میکنی من آه تو به میرسم. من خوردم بسیار قرآن میخواندم. 8 سالگی مادرم من نزد استاد دادن. من 1 سال از صغیره کلان شده بودم، مادرم نزد استاد دادن. 8 سالگی من قرآن میخواندم. همین چیز سبب شد که من دوز نشم و دروغگو نشم و متهم نشم. همین چیز سبب شد که حیات من نشکست. این بسیار آدم باید علمی میتید، فکرانه آدم پخته میکند، از راه بد میگرداند. 6 ماه در کوچه عذاب. آخرین بار هر باری که پول کار میکنم میلیسانی را میگرنشون. چند پولی که کار میکنم من خودم به اکنام میکردم. یک روز به یک پرس خوراکه 5 سوم بود و 1 سوم چای میداد. 6 سوم شما میتونستید که عبید کنید، 3 سوم میتونستید که نهاری کنید. یک روز با من همگی میخوردم 10 سوم. من پلان داشتم 10 سوم، از زیاد بودجیتم با زیاد جدا نمیکردم. یک گزیل گوشکی کرده خالی میکردم، 4 کس 40 سوم میداد، 10 سومی 4 کس با ماکسیمم. یک روز با من 100 سوم پول کار میکردم گروشکی کرده. همگی 10 سوم میخوردم، 90 سومش جمع کرده میموندم. همین جمع میکردم میلیسانر میگرفتم. با جمع میکنم میلیسانر میگرفتم. نمیفهمیدم چی به حیات من این خیل شده استاده. شسته فکر میکردم، مادرم میگفتن که اگر که مهنت حلال کنی برکه میابی. من گفت میکردم که این برای مهنت حلالتر نیست آخه، این برای مهنت از صدق دل نیست.
вақте ки ту шабу рӯз меҳнат мекунӣ неки ягон хилват наметиҳад. серамно мегирифтанд пула. чиба ки ман дар кӯча зиндагӣ мекардам. ахирон бор ҳамин киевский вокзал моно бурдан Можайский, отделение 54. гуфт ки штраф 81 сум. гуфтам пул надорам. пулома резинки курткаба маҳкам кардам. он вақто джинсовка буд, куртка резинка дошт. баъд гуфт ки хорошо, гуфт давай подпишем протокол, пиши что денег на штраф нет. навистам. соне вақте ки тамом кардем гуфт ки пойдем за мной. буд кабинети дигар дагала раздел полностью. либоси такаш. ҳамин либосома кашид. то турсука кашида, резинкаоша проверка кард. то носки, то ҳамаша. куртка ёфт, пула гирифт. 12,000 пул буд. он вақт ба 625 сум $100 буд. ин таки $2,000 сета хона мегирифте дар Таджикистон. $400-500 буд хона. опой дидам буромад, гуфтам илтимос ақаллан ту камтар ман ба рафулити ва ҳамиҷи буром хунукима ман мемонам либосам тар зада бароварда пеш кард. ман онҷи даст навистам ки денег на штраф нет. теперь негиде жалуются даже. Русия нас намедунам. Бароварда пеш кард. чӣ хеле карда омадам метро илтимос кардам ки мана бар, гуфтам пул надорам, милитсия ҳамаша гирифт. ҳамон зана ки метро бистодагӣ иҷозат дод, гуфт майлаш гузар. омадам киевский вокзал, буромадам. дар ҳамин киевский вокзал ага бироед пештатар станка буд, ҳозир парк шудагӣ аст. ҳамон скаминка ман чистадам ҳозирам ҳаст дада накандиян. ҳамонш ба ремонт шудааст, ҳамон скаминка истодай. баъзан вақт ман ҳар боре ки Москва меом вақт ёбам мерам ҳамон скаминка мешинаму худо ба шукр мекунам. буромадам скаминка шистам, саҳар аст, либосо тар. чиба ки ман грузчик будам, ҳамин картушки рецептно холӣ кардем. 80 чанд сум пул дод дастам ба, милисия омад гирифт бурд, либосо пуру чирк. шумо чӣ хел худатон ҳис мекунед, агар ки картушки рецептно мешок кунед, мешок склад базанеду, шумо аз риза гирифта барад. афту ба шартона бомжам бадтар. ман шиста нигоҳ кардам худам ба вообще монанд не. сахт дуо кардам. рафтам парвардигор, агар ки ту ягон ҷоба ҳастӣ, ман ҳамин рӯз ба сахт муҳтоҷам. нагузор ки ман роҳи бад баравам. нагузор ки ҳама қадар сол рӯза намози ман барбод равад. нагузор ки ҳама қадар сол ман ниятҳои кардагим барбод равад. мана як роҳ нишон тиҳ. сахт дуо кардам. ҳамин муддат ранге ки худе ки ягон кас мегӯд ту ба, як фикр пайдо шуд сарам ба. ту чӣ хел орзу дошти як хурдед? ман хурдам орзу мекардам ки мехонам Москваба. ман отлично тамом кардам мактаб меона. якта забони руси аттестати ман 4 фикр. худе ки як кас гуфта истодааст, чиба паси орзу намери? анакун орзуа нигаҳ кунӣ, ақл дуруст намебиёд. ту дар кӯча забона намедунӣ, ҳеҷ ке намешиносӣ. ҳамаи хурдани ёби топага фикри хурдани тай. ҳозун ки вана ин чи совсем дига хондану дига ин чизо ҳамчун ситора дар осмон метобад. ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки худо ба бовар кардан чи аст. худо ба бовар кардан ин ҳамонест ки ақли ту намегирад, не ки ту бовар кунӣ.
ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст? Аз қароре ки инсон мекунад. Кадом решение ки шумо қабул мекунед, ҳаёттон ҳамон хел мешавад. чиба ки парвардигор ҳамин вибара худи одам ба додагӣ. ман ҳамон вақт уйла карда штак сар ба ҳар хел фикр омадаст. аз фикр омад ки худат фикр кун, ягон кас кори сиё сарватманд шудааст ё ҳаёташа дига кардааст? ҳамин қадар мекувам, ягон мисол намеёбам аз шиносои ман, гирду дини ман. якта гапи тоҷикои худтон оматал аст ки хокистар лой намешавад, мардикор бой намешавад. ҳамон вақт ман қарор кардам, ман дига то ахири умрама худованд ҳаёт диҳад, ягон вақт кори сиё намекунам. вақте ки ҳамина ман қарор кардам, диққат кунед, қарор ки кардам ки ман дига ин кора намекунам, ман хестаму кофтанба дар омадам. хеста кофтанба. ман қарор кардам ки худо хоҳад ман ҳаётама дигар мекунам. ман паси орзуам мерам. парвардигор ту ёрдам мекунӣ як рӯз на як рӯз. ҳамин нигоҳ кунам, худам ба монанд не ришо буромадагӣ, либосҳо чиркин, поам ба калиш тар.